Azért jók ezek a hype-os játékok, mert senki nem nézi, mert spoileres. Na. Még hogy nem szörnyetek, hát azért eléggé szörnyetek az az óriás. Ott bugzódik az árnyék, nem kicsit. De amúgy hogy került ide a csávó? Én azt még mind nem értem. Mi ez az árnyék? Hát igen. Ilyen pixel árnyék ez. Csak nekünk, csak most. Jöhetnek a YouTube alamizsna lájkok is egyébként. Martin, még egy YouTube lájkot nyomhatsz. Azért. You found what you sought. I know what you're trying to show me. I know Iltaiga's true name now. Ingun. Names of power. True names. They cut to our hearts. Köszönöm. Alamizsna lájkok kiosztva, köszönöm. Is to command it. Can we call to her, like the Tróger did? She will kill you. The Tróger were aping the costumes of the living, acting out what they did before they turned. Grotesque parody of the blowed ones held in that sacred place. Sacrifices to Freya. We can call to her too. Na már figyeljetek már! Nem is kellett volna végigmenni ezen az egész retkes, tavas, barlangos foson, csak innen besétálni és kihozni a csontvázat. Yes. És ő tudta a bejáratot, yes, meg a történetet. But she will kill you. Just like she has so many of us. Then what? She can never be reached. We need to find a place where you can meet her face to face and see the world through her eyes. Our world. And there are ways of opening up the door into another space. Another place. Fire and rain. De rohadt jól néz ki a játék. Azt figyeljétek ezt a vizet, jó ég. Rohadt durván néz ki. De nem tudta a nevét, a Fragmir, vagy hogy hívják? Fargiri, nem tudom kiejteni. Speak her name. A ritual. Rituals will change it. They will bring change. They transform. They move and change the world. They uncover what is hidden. Is it safe? Never safe. What will you do? How will you know what to do? Ja, nem tudta, aha. Jó van. Nem hiszek én ennek, van. Nem hiszek én itt el semmit sem el. Without her. Not alone. With her. Hellblade. In her world. Her reality. A world of loss. Pain. Vannak búzódások, akadások azért. And we may not be there with you. És idegesítenek. Senua, you understand her. But how will you make her listen? How can we show her what she wants? So she can see the monster she has become. So she can rest. Rest with her baby. How can we make her remember who she was? Make her remember. She has to remember Senua. Release her from the pain. De azt mondták, hogy több óriás van, nem az, hogy óriás, nem, hogy óriások vannak, nem? Vagy csak óriás van? I will find my Akkor way csak to ő her. van? I will tell her I understand. I will remind her who she used to be. Na, tessék kocogni. Jézusom. Itten alszik. Több van. Ja, jó van akkor. De nem elég akkor őt lecsillapítani, nem? Tehát ugye mit érünk azzal, hogyha őt lecsillapítjuk, hogyha többen vannak? Nem? Ér valamit? Legalább az ő környékükön. A torok hang.
Megint esik? Miért nincs felira? Remember. Her enchants are here, trapped in her hell. Az igen. I need to free her from her prison. Jézusom. Break her chains. Nem tudtam, hogy hol van árnyék. Rohadt jól néz ki egyébként, hogy meghal és újra éled. Rohadt jól néz ki. De és most? De nincs több lánc, nem van még? Ez itt nem jó. Szia Norbi. Nem láttam az utat ott jobbra sem. De rohadt jó basszus, úristen. De menő volt. Na! Hogy megszivatott, úristen! De ronda.
95% azt a mindeni. Így. I will not heal anymore. Gone forever. Júj! Fú. Ja, oké. Jaj! Kéne ilyen égésszámláló. Már hányszor megpusztultam. Az lenne, hogy még előről kéne kezdeni. Milyen pózban van? Fúj. De mi? She is dying. Tróger, she is in pain. You can ease her pain. You know what to do. Give it to her. Her baby. She just wanted to protect what she loved. What happens when you fail? You break. You become monstrous. Consumed by rage. Grief. No more. Let them rest together. Together. Together now. Let her rest. It's time. Sleep well. Inga. Silence. She is gone now. All the rage, all the fear, all the grief, all died with her. Gone. You did it, Senua. Now people will be free again. You brought hope. Yes. You think you have triumphed, but this means nothing. This woman was no god. She was weak, like you. This changes nothing. I need to go home. Will your father join us if you tell him what you saw? Yes. He will not run from battle. He will lead us into it. There is more than the sword here. More than he can understand. No more slaves. And no more sacrifices. He is trying to understand. Is he? Sacrifices. No more cowering in our fortress. We could fight. We have, but not in the way he No thinks. more sacrifices, swear. I never wanted any of that. I just did not believe it was possible to defeat them. And now I see. A ray of hope. If this is real,
De akkor mindegyik sárkánynak, mindegyik óriásnak tehát utána kell járni a történetének, vagy most? Mert csak úgy lehet, nem? Vagy most? Mi lesz? I will bear witness to what was done here today. What are we going to do next, Senua? She will stop the slavers, but the signs are leading her down a different path. She won't have to fight them. Just show them how the world can change. No more giants. No more sacrifices. She has found out the secret. She has the key, but wisdom has a price. Remember? What happens when you face the void and human eyes look back? She can meet these eyes and take that burden, but it takes its toll. Trógerrel összejöhetne Senua igazán. Szép pár lenne. Már nem is sánti kell, he? Hát így meggyógyul. I told you we need to head further inland. Well, perhaps you're right. We need food and shelter. And there is a settlement nearby. Bothervik? Yes. Are you mad? They will kill me on sight. They hate the Bjark. Megint dörög az ég, az igen. Igen, itt is dörög. Azt a rohadt. And do you think you might have given them a cause to hate you? Don't worry, lad. I'll protect you. Öcsi? Most akkor... Kaja? Vagy... Most tesók, vagy... Mondjuk olyan, mint hasonlítanának. De nem tudnám megmondani. Úristen, de jól néz ki! Úristen, de szép! Na, ez most legalább rohadt jól néz ki. Azt figyeljétek. Jövök. Jövök, srácok. As much this place as the fire and sharp rocks and choking dust. Szia Gyuri, szép jó napot! Estét! Trees. Oh, something called us here. Something called us here. Something special. See. This place is different. There is no... They have a message for you. Na, ott egy fej. De az szart se csinál. Hoppá. We give you this moment as reward. Hopeful. Feel it. You know, Senua, this is what it feels like when you follow your destiny. You know what to do. Listen to this place where you belong. De jó, az a vízesés is. Rájöttem, hogy a fejlesztők direkt ilyen fejre hasonló sziklára pakolták rá, jöttek, hogy szívassanak minket. Amúgy. Van benne valami. De nézd már meg azt is. De hát full fej. Erről lehetne ilyen mém videót csinálni, hogy minden sziklába is fejet látsz bele, és csak fejet. Drink deep. Wonder. Remember. Tényleg rohadt jól néz ki amúgy. Bár ezek a sziklák rondák. Szia Szongohán.
We know it. You can feel it. We can feel it. She knows. This is right. Life and light and warmth. You were always meant to come here. This was always part of the plan. Destined to be here. Hát ilyen szép pillanatba kell riszabolni Szongahán, eszem megáll. Ínye. SSSSSZZZZZSSSSS. Nagyon szépen köszönöm a 44. hónapodat. Csodálatos időzítés volt. Köszönöm szépen a támogatást. Yes, it is. Even now. Na, jön a retek. Who are these? An ambush. Guiding the Björk to our door. But she knows them. Fargir. How does she know them? Why does she hate them? Let him go! No. Who is this woman? Ástríður, A warrior. this is not what you think. She will kill him. She will slit his What throat. is it? I know this is going to be hard to believe, but you have to listen. This woman here, Senua, she knows how to defeat the giants. All of us, we've seen it. She has to trust us. Make her trust us. She will believe you. Impossible. They can't be killed. We thought so too, but we saw it. We saw it, Ástríður. We're on our way to Borgarvirki now to tell the Goði, to make him understand that we can fight back. She's telling the truth. I did not ask you, rat. Shut your mouth, or I will slit your throat. She is I special. know you have no love for the Björk, but you can trust me. Will she? This is the turning point, Ástríður. Szép We ez can a start csaj. over. Start to rebuild what we had. Does she trust Fargrimr? If this is true, Yes. She believes you. She wants to believe you. She's trying to understand. if this is true, you, Senua, tell me now. Look at her. Say it is true. She is exhausted. You can speak. She wants to believe you. Speak to her. She wants to trust you. Tell her the truth. It is true. She will believe us. She knows. She can see that we bring hope. We do. Okay. Prove it then. There's a giant here. Another giant. Another giant. He roams the beaches and sinks our boats, cutting us off from the sea. More death. And we're close to running out of food. More darkness. We can help these people. We can overcome it. Kill it. We need to get to Borgarvik. Please. Let's remember there are other people we must save. I cannot let more of my people die. It is her people or the enslaved. Don't get distracted. We should kill it. We've taken down one, but there is a whole land of De them. mi az, hogy legyőztünk? Hát ők nem csináltak semmit, nem? People will die if you help them. People will die if you don't. There's no way you can. Please. Senua. People will die if you stay. Meg az is olyan, mint hogyha csak így valami elmeharc lett We are volna. dying. People will die if you don't. You have to help her. Now it is time to leave. Senua. Now you have to choose. You can feel it. All right. Hold on to her. We will help. Her people deserve hope too. Harald, She is take them to the settlement and keep an eye on the Bjark. We want to help her. Can trust Senua, her. come with me. Trust us. Trust I her. will show you the Astrid. giant. Astrid. Itt van valahol? Közel? Mi ez a kecske éneklés? Már bocsánat. De rögtön az jutott eszembe.
But in this loneliest place she has found Jó, amúgy jó az a zene. lost in darkness, just like she was. Others who might Átélte a nénye, átélte. Can her shoulders bear this burden? She so learned to keep her guard up. Can she ever let it down? Azóta nem találtam egy retkes oszlopot vagy fát. A fákat amúgy nagyon nehéz megtalálni, sokkal nehezebb, mint az oszlopokat. Taken by the Björk? Yes. You were taken by the Björk, and yet you come here with Tróger. Én meg Tróger, igen. Egy pár leszünk. To stop the giants. Egy pár leszünk. Erre nem látjam. The Björk can't be trusted. They demand food from us, and if we don't give it, they take us as sacrifice. Do you understand? She knows what it's like to lose people, just like you, just like us. Senua, you can help her. You can. Már nem kell sok srácok a Fallout 4-es játékos kihívásba, ha esetleg itt vagytok és van csati pontotok, akkor pattintsátok bele. Persze, ha csak szeretnétek. Fallout 4-es végigjátszást. Hogy néz ki ez az eső? You hear that? That's him. That's him. Can you hear him? Csajas egy befosós amúgy. Rész. Ja? The sea giant. Do you see? Where is he? He brings the storms with him. Cry is born on the storm. Where is he? We haven't seen the sun in weeks. And with winter upon us, the storms will only get worse. Winter is coming. It's too late. They will die, all of them. Come. Bardervik's just over there. Follow her. He is calling to us. Olyan, mint elrontotta volna a hasát. My brothers used to come here to practice fighting. Sneak out. Follow them. She's a fighter like you. Learning by watching. Like you. They're dead now. I'm all that's left. Ez normálisnak tűnik ez a csajom. Írták a nevét? Nem emlékszem. Alone in the world. Who do you have? No one. You only have us. She has us. We're here. We're always here. Na jó van. What about your family? It's just we left. Úristen, de beszartam. Jézusom, mekkorát dörgött. Összeszartam magam. She might understand. She won't. No one will understand. No one knows what it's like to be you. Nagyon nagyokat dörög, basszus. Ez a kecskemét nagyon félelmetes. Nagy szelekkel, nagy viharokkal. Pécs nem volt ilyen. What about your mother? Zord. My mother was a fighter. Megvédtek a dimbek, dombok, hegyek, völgye. So strong. She is not giving up. Ez erősek élik túl. My father Hát olyan. tried to protect her, but she refused to leave his side. Wow, hogy átugrott, láttátok? Ott a totyám. She loved them. She lost them. Íny. De már csak ennyi totál van? Fled to the island of Drangi. His enemies knew he was there,
but he was still so strong and fierce, nobody could shift him. Thorbjorn, first among his foe, sent his foster mother to see Grettir. She was a Seithkona, and very wily. She enchanted a tree branch and sent it to wash up on Drangi. Grettir tried to cut it up for firewood, but his axe flew back and struck him in the leg. The wound blackened and festered, and Grettir feared his time was close. Nálunk már órák óta drög, meg el van borulva, de borodban még az eső sem mer leesni. Borodban? Jaj. Borodban, sörödben. Ilyen kis vityíjó. Már bár inkább csak valami kilátó. We used to have an easier passage up, but we don't have the tools to make repairs. I can feel it. Can you climb this? They built this. Yes. They made a place to live. Astrida climbs like it's nothing. Bromba meg pláne ne essen se. Must follow. She knows this place so well. She understands it. She loves this place. Even now, even after all of that, she leads the people here. Why does she feel responsible? She's like you. It's not a choice. Your father, was he the leader here? Nem tudom, hogy másnak hogy nem készül ki a keze amúgy. He was the best of men. A leader like your father. No, a leader like you. Jaj, várjatok. Not like your father. He was just, and generous and kind. Too kind. Too kind? What does she mean? Már most fáj megint az alkarom egyébként. Nem tudom, Apex-től nem, de amúgy itt ez szar. Hát gyenge vagyok egyébként, mint a harmad se. Nem állítottam át, de most már amúgy. Ez fókusz, sprint. De nem ezt akartam. Hogy lehet azt így átállítani? Mit kacska kéz? Mert ugye itt csak a... Igen, akkor hol? Meg nem mondod? Azt hittem, abban a pillanatban tudod majd. Itt van. Akadálymentesítés a kacskakezőeknek. Jaj. Oké. Kapcsoló. Elég szarul van fordítva, de jó az. Így jó lesz szerintem. Na.
Panninak írtam vissza, na. Hát, ha tudok vele bandázni. Sometimes it's best not to follow too closely. What do you mean? Tell her you can trust her. My father was a leader too, but not like yours. Not like yours, a monster. You can lift your burden if you tell her. De esküszöm, hogy így érzem a rezgést a házon, ahogy bedörög az ég. Nagyon durva. Hány fát hagyhattam már el? Úgy ez egy falvacska volt? Not right. Ajaj, ne! Csak ezeket az oszladozó undormányokat ne! De... Hát volt vihar, de nem volt ilyen durva. Jesus, rájöttél már a tűzköpő legyőzésének módjára? Jaj! Néztem az üzit! Jaj! Szia Miki! Hello, hello! Szép jó napot! Jaj! Átmentem a másik monitorra! Hogy mentem át már megint? Ezt nem hiszem el. De most fos az egész. Látom az egeret, borzasztó. De ti is látjátok, látjátok? Mi a szar? Úgy kell nekem. De miért fos? Nem, bezárom a rákba. Isten. De ott nem remegett be a panel. Egy dörgéstől. Na most nincs egér, hála az égnek. De ezt a gyorsat nem lehet le...
Mármint ki bekelni. Perry is van, igen. De most már nem is emlékszem, mi volt a Perry. Mindig csak dodge-olok. Már nem emlékszem. Kontroll. Az is egy... Hogy lehet a kontroll a blokk? Ne is haragudjatok. Hogy lehet ilyen foskiosztást kitalálni? She left you to fight the Tróger. How could she? She sees we are strong. Na mindegy. We can fight. You cannot trust her. De felmegyek már. Nagyon biztonságosnak tűnik. Mennyi hajó van itt, a jó ég. Ja, hát mondjuk az óriás miatt, elvileg. Jól áll ez a póló? Köszönöm. Az egy kis ívis. Ívis pólócska. Az a skamszábnidá. Szia Joker. Where is she? You're lost again. De hogy tévedtem el, egy ösvény van, ne idegesítsetek. Hülye hangok. Wait, what's happening? Something's happening. Look around. Jaj, de jó. This isn't right. They blocked your path. What do they want? A symbol. Jó, tuti ezért van a kilátó, vagy nem? What's there? Ha nem biztos. Something to find. The hidden folk. What is it? The world has changed. It's different. Amúgy ezt a pólót The rain has stopped. fogalmam sincs, hol vettem. Find a way to see. Vagy crop, vagy berska, vagy house brand, ez a három. Ahonnan szoktam rendelni. Their sights. She's close, she can feel it. You can see like they can see. Ja, hát ez észre nem vettem volna. Hanem adja be amúgy. Jó. Ha ott is van egy ilyen. Find the next sign. Find the next sign. There'll be another one. You have to find a way through. Quick. How do you begin? The sea child. She can't. She doesn't know its real name. Nem tudok ide felmászni. She needs to know more. You can only kill it if you find out more. Szia, White. De nem is tudok visszamenni a kilátóhoz, szóval az nem is fog kelleni.
Na jó, ne szívjátok már a vére. Rohadjatok meg, most esett le. Jaj. Hát figyeljetek, végül is annyira nem hülyeség, hát biztos van ott pláza. Ó. Oh. She is finding a way through, finding a path. Find another way to see. There's got to be another way. Keep looking. It hovers in the air, waiting for you to find it. Can you see it? She did it. You did it. You found the path. We see everything. The hatred in their hearts. Annyira szar, hogy itt is vihar van a játékban, és közben így rezegteti a lábamat a vihar. Be van támasztva ide az asztalnak. És érzem, hogy rezeg. Úristen, találok végre egy fát! El se hiszem. Jaj, itt van. 4D, amúgy igen, ez most olyan. Íj, hanyadik fa lesz ez. Íj. In your lands, traveler, they know that the Kailich, the hag of winter, is the one who hurls. Olyan neveket meg izéket mondanak, hogy azt se tudom, miről beszélnek. Lives in a sea rock and rules the waves of the roiling winter ocean with her blackthorn staff. She strikes the ground to destroy the shoots of growing green, so the winter will lie long and low on the land. Hát ez nem adott sokat hozzá. Tróger don't usually come this close to the settlement. The Tróger. I have to warn them. Your followers too. They're here as well. They're not my followers. Tegnap volt órám, Niki. Befejeztük az első könyvet, úgyhogy rendeltem is a következő könyvecskét, sőt 2 könyvet, meg rendeltem még egy ilyen plusz szótanulós könyvet is. Most már majd a haladót fogjuk elkezdeni. Előtte ismétlünk. Ki tudja, lehet, hogy itt még nem topik egyet szedek össze a végén, hanem mondjuk egy 2-est. Az durva lenne. A vizsga október, amúgy. Ha tényleg egy topik 2-vel bekezdenék, az menő lenne. A könyvhöz? Aha. Majd megmutatom neked, melyikből tanulunk. Elvileg ez a legjobb könyv egyébként. De ugye angol kórai, tehát hogy nem magyar kórai, hanem angol kórai. Te akarsz nyelvvizsgázni belőle amúgy, Niki? Ja, meg a szótanulós. Azt nem tudom, hogy milyen, azt nem a tanárom ajánlotta, csak megláttam, miközben nézegettem a könyveket. És hát nem tudom, milyen lesz, 2000 kórai kezdőszó van benne. De azt hiszem a Topic 1-hez nekem is, hát szerintem, hogy egy 2000-es szószedetet küldött el a tanárom.
Erre most nem zoomoltam rá, mi? Vagy de? You know how to do it. Aha. Norbi, ez nem tudom, mit jelent. Mi? Csak ott évente kb. Egyszer van vizsga, egyébként kétszer kéne, hogy legyen. Vagyis hát eddig kétszer volt, tavasszal és ősszel, márciusban és októberben, de tavaly is már csak egy vizsga volt, meg most is egy vizsga, tehát tavasszal nem volt. Hát nem látom, mi változott meg. The right way to look at it, the right way to see. She did. Missed. Oh. Everywhere, signs forming. Yes, she found it. You found it. Hogy vagyra? Ha. Jó van akkor. Amúgy meg vagyok. Meg vagyok, vagyogató. Milyen jó a kövek hangja, hogy így lépked rajtunk. De nincs is szóbeli például. Tehát, hogy nincs szóbeli Niki. Csak szövegértés hallgatása a topik 1-2-ben. Ugye az az alapszint. A topik 3-4 a közép. És az 5-6 a haladó? Vagy a nem haladó, mi az? Na, a legnagyobb szint. És úgy van, hogy befizeted az alapszintet, és akkor pontszámtól függ, hogy az 1-est vagy a 2-est éred el. Ugyanígy a haladónál, meg az emelt szintűnél is. The Skalds say Grettir, wounded by Seidr, was now so weak it was possible for his enemies to defeat him. Under cover of night, Thorbjorn and his men attacked his shelter. They tried to disarm him, but he clung so firmly to his sword, Karsloom, that they had to cut off his arm to get it free. Then they used his sword to cut off his head, and the land's mightiest outlaw was dead. Azt nem, arra nem hallottam, Niki. Ilyenről soha bizonyos életben nem is hallottam. De egyébként nem olyan vészes a vizsgálat. Fú. Bár amúgy nem tudom, mennyibe kerül, most nem emlékszem rá, de nem olyan vészes talán. De itt egy arc, most kajak, ez nem. Na azért. Csak nagyon közelről kellett nézni. Meg mit akartam még mondani? Tudtad? Igen, azt akartam mondani, hogy a kórai nyelvvizsga az 2 évig érvényes, szóval levizsgázol, 2 év után elévül. Ja. Jó nagy szar. Nem tudom miért, de így van. Bár hogyha azt nézzük, hogy nincs szóbeli a vizsgán, azért az eléggé megkönnyíti a helyzetet.
Ezt már benéztem? Megnéztem. Megváltozik a nyelv? Nem tudom, ne kérdezzétek, nem tudom miért, de így van. Úgyhogy tök szomorú. Bár 2 év alatt már felfejlesztheted magad egy újabb szintre. Azért egy középszintű kórai nyelv, az elég menő lenne. Bár az is, hogyha már csak egy alapszintű is meg lenne, mielőtt mondjuk kijutok kórába. Még az alapszint szerintem addigra simán meg lesz. Itt van egy bubi, és ezt szerintem én nem néztem meg, vagy nem tudom. Hogy értve a támogatottak között? Milyen támogatás? Szia, Elfi, amúgy, hello! Miért hozta be az előbb azt a... Ne haragudj, nem láttam, de nem azért köszöntem, hogy hogy illik köszönni és így nyomatékosítsam, hanem csak köszöntem. Aha. Illetve középfok és felsőfokra lehet a támogatást igénybe venni. Nem, mint a vizsgadíjra, vagy... Szia, Crazy! Jó, hát itt nagyon koncentrálok ebben a játékban. Vagy puzzle van, vagy olvasni kell, vagy harcolni, tehát, hogy így... Valami mindig van. De aztán mondom, tehát a vizsgadíj nem olyan vészes. Na. Fú, répa, te mocskos. Na jó, azt nem látom ki. Nem látom ki, nem látom át. Ja, hogy itt még tovább lehet jönni. It's close. There. Make it happen. Yes. Second sign. De még van egy... Nincs még kitűzött vizsgadátum. Mindjárt mondom neked, hol tudod megnézni, Niki. Facebookon követem őket én is. Kórai kulturális központ. Kórai kulturális központ. És ők ki szokták írni a vizsga jelentkezésre a lehetőséget, meg ilyesmi, de nekem is múltkor is szólt a tanár, hogy lehet jelentkezni. Nincs mit. Meg tudod nézni az előző feladatlapokat, gyakorolni esetleg, ha úgy van. Fú, én még csak egyet csináltam meg, azt hiszem.
Ott valami 1 vagy 2 ponttal maradtam le a legalacsonyabb pontszámtól. De nagyon sokat tippeltem. Amikor megcsináltam. De nagyon érdekes a jelentkezés egyébként, mert kell magadról egy friss képet csinálni, és fel kell tölteni, el kell küldeni nekik, és úgy fogadják el a jelentkezésed, szóval nem jelentkezhetsz csak úgy így pitty-putty, mert limitált az is, hogy hányan mehetnek vizsgázni, azt hiszem. Szerintem az utolsó az nem erre lesz, hanem ott visszább. Talán. Arcra megy. Amúgy igen. Én is csináltam egy ilyen telós képet, és így át konvertáltam ilyen igazolványképpé. De elfogadták egyébként, mert én múltkor jelentkeztem, csak aztán pont akkor költöztem, amikor volt a vizsga, úgyhogy nem mentem el végül. Mert nyilván összejött minden, hogy... Na mindegy. Vagy nem kell visszamenni? Nem, lehet, hogy nem. Ott kell keresni az összeset, ugyanott. Az olyan gagyi lenne. Csúnya vagy, persze, igen. Hogyne. Hát nem kellett volna még visszajönnöm. Oh shit. Amúgy nekem olyan 10 000 forint rémlik talán vizsgadíjként. Valami ilyesmi. Most nem tudom, egy angol nyelvvizsga mennyibe kerül. Szia Kémi, hello, hello. Úgyhogy Niki, mehetünk együtt nyelvvizsgázni. Ha jössz októberben. Addig még van időt tanulni. Meg akkor majd... De nem tudom, hol mondjam. De várjál. Mindjárt mutatom neked, itt van mellettem. Korean Grammar in Use, ez az első könyv, amiből elvileg tök érdemes tanulni. A kövi része a zöld, az intermediate, és a rózsaszín a perfect, szóval ez az a könyv. Szét van nekem már firkálva, meg kitöltve az egész. Úgyhogy ez a jó könyv elvileg. Jaj. Na várjatok, itt az... Itt miért hozta be azt a fosjelet? Kéne látnom valamit? Szerintem úgy érzem, hogy ezt keresni fogom most egy darabig, mert teljesen elkalandoztam. Nincs mit, Niki. Nem olcsó egyébként ez a könyv. Szerintem lehet megtalálod PDF-ben fent az interneten. De én azért rendeltem meg, én szeretek könyvből tanulni, sokkal jobb, kézenfoghatóbb. A nyomtatott dolgokat se szeretem, úgyhogy mondjuk tehát, hogy így jobb, hogy így van a könyv. Így sokkal jobban szeretek én tanulni. Ha előttem van.
Jó, erre nincs más. Ja. Jobb, hogy így bele tudok írkálni meg. Minden. Hát ugye erre nem is jöttem ki a múltkor. Bár de, nem tudom. Úgyhogy olyan 10 pár ezer forint ez a könyv az. Puti. De erről jöttem, nem? Gyerekek. Jesus, hol az utolsó szar? Nem bírom. Mert arra már felmentem, itt is ugye találtam, de hol az utolsó, azt nem tudom. A bejáratnál, mint a legelején. A legelején. Ó, anyám. Akkor jól éreztem én, hogy ott az első. Vagy utolsó, vagy mi. Mert ott van egy ilyen árbócrúd, amit belvett a penész. De ott is van egy gömb még ott messzebb. Aha. Jaj. Nem jó. Ott van egy gömb. Az kell nekem. Ah, látom az utat. De nem, ez itt nem tűnt el. Azt hittem, ez a hajóroncs így eltűnik. Ja, de ez most így pont jó lesz. Nem? Nem. Pont szar. Ezzel változott meg vajon? Ottan van. Így. Nem tudok egyszerűen így, nem. Szia, Crazy, hello. Már megszivattak itt, hogy köszöntél, és nem köszöntem neked, úgyhogy ma már másodjára köszönök neked. This power she feels draws her on, the certainty. She wants to hold it. Hey. Even if it blinds her. She's come to Szép vagy, Répa, szép vagy. But there will always be that price to pay. Akkor ja, amúgy az van, ahogy gondoltam, hogy ugyanúgy fel kell deríteni az óriásnak a sztoriát ezek szerint. It hurts.
see the water. Where? What does it mean? She has to go down again. And what will be there waiting for her? Be alert, Senua, be careful. Always be careful. Will he be there? There. Look. They're here. Focus. Look, Senua. Every monster was once a man. We will show you. Look. Vagy lehet, hogy most nem kell annyira durván végig menni a dolg. Ó, de menő. When the darkness came, the man stood shoulder to shoulder with his friends. They helped each other through the starvation and the fear, and there was a tiny spark of hope that never died. Látogatást láttam. But then the giants came, and the Tróger. Fú, répa, te mocskos. And worst of all, the Björg. Men who were stronger and more ruthless took all they had. Jaj. And wanted more. Nagyon regykes ez a víz. But he feared the men more. So when the men came to him and offered a bloody bargain, he agreed. He would, by trickery, make over his leader to them. And in return, they would not trouble him. And so it was done, and his leader was taken and died at their hands. The man was ashamed. He had thought himself safe. But they found out his secret, and all stood against him. They cast him out, and he wandered the lonely cliffs until the sea took him.
turned his blood to brine and spat him back on shore, a giant. Now he wanders that same shore and hunts the ones he once called kin. So now she knows. Now you know. He's not a stranger. You have to tell her. He haunts them. You have to find her. Tell her. Maybe she knows the name. No. Everything rots. Everything falls apart. Everything dies. The rain never stops. Ez mi? Only death here. Ja! Ez egy bálna, ne! Mondom, mi ez a köteg, undormító? Az bálnabél. Na jó van. Ne! He comes to the settlement. She has to stop him. Find out his name, Senua. Then you can destroy him. Release him. Szia, Enikő, hello, hello. Így, de ronda vagy te is. She sees what he does. The constant storm. The constant fear. No sunshine. Nothing. No light. But the torches are still there. This place. Unbearable. You can feel the suffering of the people. Everybody hiding. Nagyon szépen köszi Répa az ajándékszabot Enikőnek. Enikő használ egészségelező módokat, és köszi Répa az aizást. Nem adnak információt a bunkók? They survive. In spite of everything, she is strong. Ástríðr holds them together. She deserves more than this. They deserve more than this. How has she kept them together? We must find her. She will help us. Ez az utolsó. Jaj, 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 elfelejtettem, hogy nem szabad el. So fate makes prisoners of us all. But it was Grettir's nature that made him fight the Tróger. And Grettir's nature that led to blood feud and exile. De egyszerre beszélnek hárman, hát nem lehet, nem lehet érteni. Truly our prison, Senua. Is our path ordained, and we powerless to change it? Or do we blame uncertain powers for what we ourselves ordain? Tetszik egyébként, nagyon elvont. Egyedi. Nem lehet felvenni a fákját? Nem tudom, melyik a továbbvezetős út, és gondolom a fákjás a továbbvezetős, úgyhogy... Ja, de erre nem is... Azt hittem fel lehet jönni itt a sziklán. Na, mindegy akkor. Ott bent is esik az eső. Nem laknék ebbe a viskóba. Vízálló fákja, amúgy igen. Arra nem lehet? Azt hittem, ott le lehet ugrani. Nem egyértelműek itt a dolgok. You have to ask her. There's more. What were you searching for? The truth. Lehet, hogy az ő egyik rokona az. Az apja mondjuk. Ask her. Steady. Vagy testvére. Your father. Na? That's
You told me that someone betrayed him. Ja nem. Igen. Azt mikor mondta? Akkor neki ő volt a vezetője. Who was it? Végül is jól vezet. Ja, jó. She will. Why? I need to know his name. What does it matter? The truth. It is how we will save our I people. need to understand him. Please. You need to know. You must know. Tell me what happened. We cannot kill the giant if we do not know. She's going to tell us. She trusts us. Look. No, she doesn't. She's ready. There. The question hurts her. She will do it. When it all went to hell, people started coming to us for help. We were just barely scraping by, but she doesn't like to remember. We opened our doors to them. She's trying to help. Even as the food was dwindling, the björk grew more demanding. It's hard for her to say. Little by little, this settlement became my tribe. Just like yours, remember. You had a home once. And then a man came. And we took him in. We made him one of us. That man. We trusted him. What was his name? And he betrayed me. He betrayed my father. It's him. There is more to this than she is saying. So I cast him out. I haven't seen him since. Lehet, hogy még a szerelme is volt His neki. name was Saga. The truth. There it is. Now we know the truth. Now we know. Bot spam támadás történt. Bot spam. Jaj. Tell her. I'm sorry. Tróger. He is your giant. What will she do? Will she believe us? I saw it. She has to. How? You have to trust me. It was the same with Ingun. I saw her. I learned her name. Something's coming. They've never attacked the settlement because of you. I'm with you. You brought them here. Now fight. Take them on. She cannot do this alone. You have to help them, Senua. This isn't a choice. The Tróger are here to stop. Ajjajjajjajjaj. Szia, Cucker! Get up. You have to fight for them. What are you doing lying down? Get up. Fight. Defend these innocent people. You are faster. Ezt nem tudom kikerülni soha ezt a... Így. Hát jó béna harcosok ezek. Csak tüzes ne legyen. Ez a dobálós talán. Ja, és a... Ja, ott van az oldalán a teljesen. Istenem! Úgy né. Így megmenthettem volna, hát?
Pont a 2000-et lehet belerakni egyébként, sajni. Na, erre tartogattam. Rohadjál meg, büdös tüzes. Úgy, azaz. Úgy is van. Tróger! Azt a... mamma. Milyen jó már a zene, úristen. Jaj, ne. Ez mitől erősebb? Ez a csövedék. Jaj, ne! Ó, csak ezt a köcsögöt ne. De utálom! Gyűlölöm! Senua, te rakás szar! Te rakás szar! Nem, azt az ellenfelet rühellem, gyűlölöm, egy rakás szar. Arra kell tartogatni ezt a tükröt, mert amúgy rohadtul nem tudom soha kikerülni. Jó van. Jézus Istenem! Pedig nyomtam, és jókor nyomtam. Annál jobban nem tudom, hogy lehet. Na mindegy. Na most megdög lesz. Úgy megdög lesz, hallod? Úgy, rohadjál meg. Büdös, tüzes fosadék. Úgy kell neked. No, anyám.
Ezek csak bezavarnak, ezek a csövedékek. Szia Krisztián, hello, hello. Oké. Nem tükrözök, mert tartogatom. Ennyi? Szupi. Jaj, hogy áll a kontyom már. Hát, hogy néz ki? Jaj. You think you can run from your past? You can't. Nem így, de... Your past always follows you. It's there. Right behind you. Right behind you. Can you feel it? Always coming. All the death. Yes. All the suffering. Right there. You have brought this on them. He's right. You, with your darkness. All because of you. Your curse. You tell yourself you are trying to help. You have damned them all. How will you keep going now? How will you live with Egy yourself? ember. Hajajaj, ki lesz az utolsó? Yes, feel it. Let it wear you down. Feel it, Senua. I can feel them. You deserve to feel it. I can feel them on my skin. They will never leave you. Each death, inked in blood. Yes, you can see it, can't you? Blood On your hands. haunting you forever. Szia Loki. Úgy néz ki, csak te vagy YouTube-on, igen. Coward. I will take it away. Oh, Senua. I will protect them. It's too late. You can't protect anyone. Your father was always right. Your rot, your darkness, Die with them. taking over everyone. Alone. Unloved. Unwanted. Senua! Are you hurt? You don't deserve her help. Don't show her. Don't let her in. She sees us. She sees what you are thinking. She needs you to be strong. Can you? No. Can you be? No. We need a plan. She doesn't have a plan. Why does she believe in you? You are nothing. You don't know what you're doing. No, Senua. Death after death after death. Think. Death after death after death. Are you sure? He's still up there. You can't help her. You are more than what your father thinks. You are nothing. Érdekes egyébként, mert
Na mindegy, nem érdekes semmi. Még sem érdekes. That depends on the plan. Go with her. She is too kind. She's brought them here, the hungry ones. She made them fight, the ones who died. But there's only one way to atone. Go forward. Go on. Steel yourself for what's to come. Ugye egyszer ezt mondják angolok, egyszer azt mondják angolok, csak azt akartam mondani, hogy egyszer bíztatnak, egyszer meg azt mondják, hogy én vagyok egy utolsó szardarab, egy szeretetetlen utolsó szardarab. És mondom, miért mondják egyszer azt, de hát egyértelmű, hogy miért csak. Na. I know his name. I can draw him into the sun. Rájöttem a válaszra közben. He brings the clouds with him. There's a way to part the clouds. We must perform a ritual to honor the sun and draw a soul from wherever she's fled and beg her help. Vagrima. Yeah. Find the site for the ritual. We will go to the cave and wake the giant with fire. Then lure him there. He may look slow, but he moves fast. Our people will show him. Szia, Ati, hello. Then I will speak his name. Gólam nem volt. And bring him into the light. Csak ilyen draugrok, vagy dargúrok, vagy már mit tudom én mit. Répa. Motivációs trénerek erősítik az elményt. Na, a nap rituáléja következik. Na, Ati beadta az utolsó maradék 2000 pontocskát. És még így sírtatok, hogy nem fog kigyűlni. Így sírtatok, hogy lehetetlen. Nem hisztek magatokban. Nem hisztek a lehetetlenben. Na, szupika, majd akkor jövő héten belevágunk a gamebe. He saw me, as I saw him. Necces volt, hagyjuk már. Hann kominn. Farið varlega. Ki ez a pojáca? Kik ezek a feláldozható pojácák itt? Én arra nem is tudok felmenni. Jaj. Köszönöm a lehetőséget. Come this way. Passið ykkur. Köszi a szeretetet, Ati. Death is coming. You know what you have to do. Íj, azt a laggot. Can you smell their fear? He's here. Death is coming. Look at the bones. Death is coming. Look at the bones. That's going to be you. That's going to be everyone. What makes you think he stay down? De szarul érezheti maga. De ez csak egy féltestű? Vagy van lába? Olyan szét van már rohadva. Fúj, de undorító. De nem, van. Ott a segge, ott láttam a seggét, láttam. Persze, így a kis ájkot is ápolják. Fúj, de lógott valami.
Mind meg kell inni, az egészet meg kell inni. Azok a feláldoztató emberkék voltak valószínűleg. Na! Nie. Köszi Szongahán Cukkernek az aiszábot, köszönöm szépen. Használd egészséggel az immuntokat, Cukker. De az előző óriásnál nem is küzdöttek ennyire. Az igen, Cukker. Nagyon cuki vagy. Annak learapta a fejét, pont be volt laggolva. De ezt miért nem tudta megcsinálni a barlangban, mielőtt lemészárolt 20 000 ember? Milyen jól áll neki ez a sár. Atyavilág. I need to get to the eye of the storm. Find him. Aha. Jó lesz. Ezen én is elgondolkodtam, igen, tehát, hogy így... Na mindegy. Fú, ez a tornádó de parán néz ki. Tiszta éjszem már. Mégse. Ja. Jó, itt hol vagyok biztonságban? Az ilyen fura köveknél szerintem. Nem, de mindegy. Majdnem. De... Na jó. Hát a tüzesnél érthető volt a logika, de itt annyira nem érzem.
De hát ott nem is volt víz! Nem értem. Jó. Aha! Meg tudok kapaszkodni, he? Aha! I can help you. Úgy gondoltam, hogy összetöri. Így van. Nem menjünk bele szongóan szerintem itt a logikába. Hoppá. Így! Én töröm el, igen, amúgy. Júj! De nem is tudok, vagy tudok? Nem tudok nagyon dodge-olni, tehát ez annyira instant dobja le, hogy... Ja, látom az árnyéket, várjál. Vagy nem? Na mindegy is, na. De nem értem azt se, hogy mi értelme volt az árulásnak, hogy ezzel nem vették át a hatalmat. Tehát, hogy így miért... Meg miért kellett ahhoz az árulás, hogy megöljék, ezt se értem. Mármint úgy, hogy
Miért kellett az egy plusz ember nekik? Jaj. Nem értem ezt az árulás sztorit. Annyira. Jó, úgy eszembe nem jutott ráfogni arra a karikára, full véletlen már nyomtam mindent, és akkor elkapta. Come back, Saga. Ennyi? Melegszanya vektor. Szia, szia. Megkövült ő is. Tehát egyébként az összes kőfej az egy ember volt, az az óriás. Now he can rest. Rest now, Saga. Poor Senua. It's too much. Too much for her. All the grief. All the death, the others. Their pain. It's too much. She can't do it. Not alone. But she isn't alone. Is she? Another haunted spirit given peace. Another victim of the ravaged land now rests. Promise kept. But the lives Hiszem, ha látom az igazolást, Vektor. They cut deep. Ó, Tróger. Na látom, milyen szemmel nézel ránk. Each death. Does it hurt you? She doesn't Can you keep going? She is so hurt. Yes. She needs to see. The biggest fight is ahead. The giant of Borgavarki is strong. We are But I believe in you. Together. I want the bloodshed to end. Az zucsó óriás? He will stop this. Nagyon rossz ez az imót, Vektor. És még mindig nincs gúnárunk, hogy rohadjon meg. A gúnár. Ez bezzeg van. Each life lost hangs over her. Jó van, Vektor, jó van. Skin. Their voice is calling, and the ones who live, their voices too. De csak úgy változik meg a perspektíva, hogy hátrébb kerül a feje, nem? Én úgy láttam. She has to see the path herself, clean and clear, and find the strength to follow it. Jaj, nagyon jó ez a settyenkedős, a szemtakarós. Imádom. Jaj. Én nem tudom, de szerintem... Jaj. Széttorítja a karomat ez az óra szín. Nem voltam ennek a szemepél, csak árnyék volt érbe. Igen? Ó! Oh. Lehet, hogy én ezeket nem láttam. But the people are fed and housed and safe. Safe. She knows why they're safe. Safe because of the blood. What were you going to do when you reached it? Before you knew about the giants? Jól néz ki ez a Tróger, jó hangja is. I came here to stop them taking my people as slaves. I think I could have killed him to make it all stop. But I didn't know everything then. What good would it do? I wonder now. Would killing him have changed it? The darkness runs deeper. The Björk fear the giants, and you'll do anything to be safe from them. They would keep murdering us. If I had killed your father, would someone else have taken his place and kept the blood flowing? De hogy tud úgy beszélni, hogy a foga összeér? Így hogy tud beszélni így? Így hogy tudok így beszélni? Na mindegy.
Hasbeszélő. Wait, is this Hellblade? What? They're scared. We shouldn't go through here. No. Why not? What is this place? Why? Amúgy Those who enter here don't always come back. What does he mean? a csaj meg se köszönt, hogy megöltük az óriást, tehát hogy így le se szarja, nem az, hogy így lábunk köré borulva hálálkodna. Vagy csodálkozott volna legalább, nem. Egyértelmű, hogy megöltük, és így nem mindegy. This is the path we need to take. She's not listening to I'll us. lead you through. All She's right, so sure. How can you be so sure? let's go. He is with you. The others will not follow. Hasbeszélő, mint Terence Hill, igen. That's the way. She doesn't know what she's leading them into. You don't know what you're doing. De nem rasztás a haja Senuának, csak fonott és így össze van tákolva, de nem raszta haja van, nem? What do you know about this place? This place is nothing special. There's something malevolent in the air. Something evil. Something you can't fight. Something he can't. Spirits or the hidden folk nobody knows. The hidden folk will help us. Those that make it out, It could be something worse. they come back. Ez hajshaming, Ati, hajshaming. What does that mean? Changed how? Fearful. Scattered. Like they left something behind. They left their souls behind. Don't lose your soul, Senua. It's darker. Trees rising everywhere. Do you know what you're doing? Cyberbűnök, ráadásul még hasbeszélő. Jó, imádom. Most már tényleg kéne nézni egy jó Bud Spencer filmet. Steinberg. Mason és Steinberg. Nincs is olyan, hogy hajshaming. Hát most vitted véghez, Ati. Hogy ne volna? You've been here before. A haunted place. You know what to do. There is no way through. We have to go back. Wait. You can find a path where they cannot. Look for it. Look. I can feel something watching. What is it? É. De elég vészjósló a hely. The sound of this. You can't feel it. Why? I feel it too. Every weapon to hand. Nem akarok harcolni. Weapons will not help you here. Your sword is no good. Keep steady. Try not to jump at shadows. What do you know of shadows? We know. Nem tudom, mit kéne itt meglátnom. Előbb-utóbb csak meglátom. Here. Ja. De mikor nyílt meg ez az út? Hát eddig nem volt itt. Ez mind bolond. Amúgy. De legalább csodálkoztak volna, hogy megtaláltam az utat, vagy valami. Yes. Will they follow? Rá se Do you csodálkoznak. hear that? What? Something is following us. Just alongside. Listen. Amúgy tényleg mindkettő jós. I can hear it. Mind bolond. I don't like it. This place is not quiet. Not calm. Noises everywhere. Mennyi gamba van itt? I hear it again. She is terrified. Listen. Most nem csak körbe mentünk? Wait, there. Above us. What is that? Do you see it, Senua? I think it's a river you hear. Let's keep going. Folyót, persze, ugye? Persze. We passed this way before. This place is shifting. We're going in circles. Amúgy most, hogy előtték két óriással a tüzet, vizet, szelet, How? akkor az úcsó ilyen földes óriás lesz, vagy milyen? We'll have to find another. Fargrimma.
Where are you? They trusted you. You brought them here, and now you let them get taken? How could you? It's your fault. Alciter. She didn't want to come here with you. You made her. Now you have to find her. I can't find you. She's gone. Gone forever. She's dead because of you. Dead. Did they turn back, or... Augusta. He's gone too. They're all gone. Where are you? You brought them here. Csak Trógert ne bántsák. You brought them here. Now they are lost. You brought them here to die. Don't listen to him. They followed you. Doomed to die alone in darkness. Stay strong. Or crawl out, cowering, witless shadows. He is the shadow. You'll bring death with you, Senua. He will follow you. You brought them here to die. Ja, úgy körbe-körbe megyek. Jó van akkor. They followed you. Hallgassatok már! They're dead. How could you? You can't find them. She can. She might find them. Keep looking. You might save them. They're all dead. Alciter. Who's that? A figure. Someone there. Ez a kontyos. Astrida is alive. Rohadt jó hangja van annak a fater fantomnak, amúgy. Senua, is that you? She's terrified. So lost. I thought I'd lost you. Lost in the I'm darkness. here. Where are the others? I don't know. I turned around and you were all gone. She's What is terrified. happening? There are voices at the edge of hearing and Ajjajjaj, az egy enemy. You understand this? Figures. Ujjujjuj. You know what that's like. You know it. I think I see them in the trees, but when I look again, there's nothing there. You can help her. Her fear. It makes her see what isn't there. None of this will hurt you. Don't let it rule your mind. That's it. I can find things I can see. Yes. Things that bleed when struck with a spear. I'm lost here. She has changed. I know how you feel. We know. Believe me. We understand. But we have to keep going. Understand. Stay strong, Astrida. I will get you through this. She can help her. You Yes. can help her. Yes. You can get her out of here. Ki a szar? Follow her. People say this place burrows into your mind and finds your fears. Then Igen. torments you with them. Azt mondják? I only half believed. She knows what it's like. You know what that's like. The path takes me back into the This woods. place is preying on them. I don't want to be alone here. Darkest fears. Follow the river upstream. I'll find my way across to you, I promise. You have to. Can you make promises, Senua? Promises you can't keep. Can you keep your promise? What if you never see her again? If you never see her, Lost forever. Who's there? A figure. Vagrima. is it? Who is it? So dark now. Nyestiii. Misty. Look everywhere. It's him. Vagrima. Vargrima. Senua? Senua, is that you? Lost. He is different. Changed. There's a fog around me, Yes. before my eyes, He You know can't what see. that's like. beside my head. He has lost himself. Lost himself to the darkness. He can't stay here. I Slipping away. tried to have faith, You need more than faith. to keep them from falling apart. But there's something dark in this place. Darkness. He sees it. Through it, rotten and tainted. His own darkness. Help him. Help him. You are Vargrima. Wondrous mask. Yes, tell Who him. can find his way anywhere. Can see the light in anything. He saw the light in you. He saw it. And it grows dark now. And I cannot see the way. Help him. He helped you. I'm lost here. You were lost and he helped you. Follow the sound of the river. I will find you. He is fading. You have to get him out of here. He is not strong enough. He doesn't have long. He always knows what to do. And now he's lost. Lost forever. Doubting Blinded. in this place. She did this to him. This place did this to him.
want to keep them safe. Don't listen to him. See how they mill around. Lost lambs, so afraid, blind. You could still save them. Alone. You'd do anything to keep them safe, wouldn't you? This is your darkness speaking. De úgy simán elfértünk volna oldalazás nélkül is. Nagyon jó hangja van ennek az embernek, nagyon durva. Which one are you going to save? What will you choose? Ne! Ne! Nem már! Hogyha itt lenne Tróger, mint választási lehetőség, egyértelmű lenne, hogy őt választanám, de pont közülük kell választani, hát... Mindkettő szimpatikus volt nekem, az a baj. Mindkettő normális volt. Szimpatikusak, normálisak. Nem tudom, a csávó elveszettebbnek tűnt nekem egyébként, mint a csaj. Bár nem hiszem, hogy az egyik elveszettebb a másiknál. A csávót régebb óta ismerem. Őt megmentettük a haláltorkából. Nem tudom. A csaj köszönetet sem mondott az óriásra. Amúgy meg. Hát igen, tudod, hogy nincs jó választás, mert annyira meg se ismertük őket. A csávó nekem sokkal elesettebbnek tűnik valahogy. Lent is van a csajhoz képest. Nem lehet középre úszni? Nem. Jó van, répa, jó van. Hagyjad magadnak. Amúgy nem hisz... Te Jesus, te könnyen választottál amúgy? Senua? I'm here. Him? We have to find the others. Come with me. Why? Yes. Yes. Rip. Kis sarujában milyen cipője van? Nem egy férfias lábbeli, he? Főleg itt a hegyvidéken. Ez hogy védi meg a lábad, az a sziklák? Na mindegy. A sziklák túl. Kis topánka. He's not much of a fighter. We'll find them. Focus. What about Astrida? Without you, she will be facing her demons. És kit választottál, Jesus? Demons she cannot fight. Who's there? Don't come any closer. Lost it there. There. It's me. So lost. Help her. Senua? Hát nem is volt kérdéses, hogy kit választott. I thought I'd lost you. I looked for so long. De kétségbe esett feje van. I wouldn't do that. Come on, let's go. Stay close.
Jó, hogy követtek. Nincs itt valami? Hát nincs semmi. Annyira rossz kitérőket tenni egyébként, mert olyan tetűlassúak vagyunk, hogy embertelen türelem kell hozzá, hogy így szétnézzünk. Jesus, kit választottál? Nem válaszoltál. Trógi! Ne! Red. What happened to you? Something terrible. I think I saw. What did he see? Something changed him. Something I had to do. What was it? What did he have to do? I didn't want to do it. He forced my hand. Who? Something terrible. Who? A vision. Te is a csábót választottad? Na, és hogy? Miért? It's nothing. Just tricks. Is it real? Nothing is ever nothing. Mind flúgos, mind bolond, mind kattyos. His past haunts him. Get them out of here. Yes, get them out. Elmebetegek. Beteg elmélyűek. Tiliászból szabadult az összes. Senuával az élen. Még a futás is milyen férfias már. Nem úgy, mint a coffosnak. Szimplán szimpatikusabb volt, meglátta a jó Senu azonnal. Aha. Ja, mondasz valami. Safe to keep on walking, fight her corner, share the weight. But who is changed and who is not? Do they look at her in doubt? They follow still. No blame, no striking out in hate. But their minds are shuttered tight and closed off to her eyes. Érdekes, hogy mindig ketten jönnek egy oldalon, és a csaj is külön. Vagy nem tudom, ennek van-e valami jelentősége, de csak van. The wanderer, always so sure, has a certainty been lost. There's no time now to question or look back. The choice is made. Jó van, szongolán. Jó. Nagyon fos ez a vidék ezekkel a sziklás fosokkal. We're not far now. We can see it from here. There. Borgarverki. Borgarverki. Azért az még amúgy elég messze volt, de mi ez a rohadt nagy füst? The signs she followed have led her here, finally so close to the heart of darkness. The root of the fetid flower whose stench she tracked across the sea. A fortress she must break, not with sword and spear, but open eyes and strength of will. Ennyi erővel már kapásból ide teleportálhattunk volna. Ó. Erről most a Last of Us 2 eszembe jutott. Erről a cöröpös emberekre, ezekre. What is that? Make it stop, Senua. That is... You have to. where we sacrifice the offerings. Monster. People. Þorgestur. Yes, people. It's where you sacrifice people. People. It's where you tie them up
watch them die. Slowly release them. We have to rescue them. Go inside. Tell my father, and he will cut them down. Light is fading fast. Just leave them. They're suffering. You can't. I'll stay there. Fagrima, can you please come? Előbb fagynék meg ott, mielőtt az óriás megölne egyébként, szerintem. And I don't like you. I don't want to start anything before I've spoken to my father. You don't know yet, Senua. Okay. Just me and Thorgesta then. Tell him. They will help them. Rescue the people and keep them safe. We will. Yes. They'll come back. But wait until we are inside. Are you really going to just walk in? They will kill her for sure. Nyugodtan jégkrémnek köszönöm. You trust him? Look what his father does. Look what her father did. They are not their fathers. She is different. We are different. He is different too. Na go. Nem lehet. Ez a gyors. Jó van. She's come so far. Crossed an ocean, left one world and found another. Bízhatunk egyáltalán Trógerben? Everything she's seen carried on a hidden tide. This is the end. The point where light vanishes. And yet it is a pale and quiet place. Hush. Can this be the place she fought so hard to find? De a naponta ennyi embert raknak ki, rohadt sok áldozat kell akkor. Azt hittem, hogy így naponta egy ember, vagy kettő, de hogy mennyi van már ott kint? 7, 8, 9, 10, nem tudom. I wasn't supposed to come back empty-handed. He'd have dragged you here in chains, Senua. But all's well. He'll forget about that when he hears what we have to tell him. But has he changed? I don't trust Hát kíváncsi leszek a faterra, nagyon, nagyon gonosznak és rohadéknak képzelem. They've spotted us. Will they want to chain me up again? I won't let that happen. Maybe the Biard will tell on him. And then what will It's me! Thorgesta! Who is he with? Them or you? Trust me. However it might seem. There's no turning back now. I'm with you. It's what he wants to believe that is the truth. It's up, please, Senua. Thorgesta! Is he strong enough? Gods. Are you strong enough? I thought you were dead. Me? Dead? De hogy meggyógyult a lába tényleg? Dead first, often. He plays their game. He talks their talk. It is good to see you, my friend. She's with me. The others. You are safe with him. He is welcomed here. We're returning from Ill. Stay close. 3 days of clear sky. Hát elég szar hely. Do you trust the others? Hát már csak attól, hogy nézem, megfagyok. Who knows if they will listen to him? Hogy tudnak ilyen pucérkarral járkálni ilyen időben? And all she has to lose. They hear. All the names she carries on her heart. She remembers. This is the last sign. His father's influence is strong. Your father's influence was strong. Jó van, Ati. De tudarideg lehet ott, úristen. You can show him the way. There is nothing you can do. Even if he wants to have changed. Is it Kicsit furán tolja azért a lábát. But can he help himself? A jobbat. De azt sebeztük meg egyáltalán? Nem a balt. Szembe állt velünk. Jön-e háttal állt nekünk? Ah, már nem tudom. Are you ready, Senua? She has to be. They have not returned. The others will The last sign. She wants to join Circled us. round in red, a bloody barrier against the night, a wall to shield you from the savage. Vándorló fájdra megyünk a másikba. But the true darkness is inside. Az igen szongán, az nem bírnák itt a nyarat. Nem is járnak akkor nyaralni? His father. Na, trónolott az öreg. Her mind is here, just as she knew he would be. Some things don't change. Meg ezek ennél lehet lassabban menni, így. Lehet ilyen rohadt lassan menni.
and bitter tears. Milyen jó kis jelecske van ott felette. His father. Látjátok, hogy fura a jobb lába? Look at him. Sitting there on his throne, worshipping himself. Thorgester, my boy! You've returned. The goodie. Makes my skin crawl. This isn't going to work. Minden nagy szép ember. I did not hear from you. I fear the worst. He does not care for his son. How was your raid? Where are the slaves you brought? Dead, all the lost We had a ones storm coming into land. I'm sorry. Don't apologize. But father, we found something more important. Let's see if this man can listen. Something important, you say? A souvenir from your travels. Father, listen. The giants, they can be killed. I can kill them. We can kill them. This woman Senua, she knows how. He won't believe you. Give him a chance. Look in his eyes. Show him who you are. A souvenir that kills giants. He doubts. The Na, giants vicceg a cannot be fater killed. is. Ne? No more than gods can. I've seen it with my own eyes. Seen two giants turned to stone. He doesn't believe. I can kill them. And I could kill you. We could kill you. This is nonsense, Thorgester. And dangerously close to Gothgau. You should kill him. You cannot defy the giants. Jó, makas nyomorult az öreg. De utálom az ilyeneket. Csak a saját berögződés és ő meglátásai. You must. He must. He has caused You so are much a simpleton. He needs the giants to give him power. Utálom azért, utálom. He uses the giants to control people. Make Thorgester understand. He needs to understand. There will be no swaying him. I have known men like him. Listen to her. Theirs must be the only voice. This is his chance to change. I will convince him. No, he is weak. He wants to fight. He just needs to believe it is possible. He loves his father. Kellett volna egy képet lőni róla. Never have trusted him. And you an idiot. Senua. This is some trick to overthrow us and destroy all we have been. No. You will watch beside me tonight as the giant takes his tribute. Get out. See how indomitable, how terrifying it is. There will be no tribute. See how there is no chance in hell you could defeat it. We have defeated them. And see how I turn it aside. How I control it through my sacrifice. She has nothing now. How it leaves us in peace. Peace for who? He will kill her, destroy her. See how I have saved my people. She'd never have come here. There are no people waiting down there. What will happen It's when he nearly finds out? time. Follow me! Thorgester, stop him. Stop. Why doesn't he do something? He is weak. You should never have He said trusted he him. was with us. The sacrifices are gone! Free! There's no one there. Now! The giant. It's come. Take her down to the gate. Szia Kondi, hello, hello. Ajaj. Ez valami felhőóriás. Light fades, Senua. Make you strong. You will die here, Rage, Senua. and nothing will have changed. Throw it yourself. Don't fight. Do it for them. Find the moment. Get off me! It's better. How will you ever win this? Let him taste your blade. Read your every move. Use your rage.
nézem, hogy... Ezt nem tudom kivi... A pirosat nem tudom, szerintem. De ki tudtam, csak jókor kell. Aha. Okay. Jó a game amúgy, igen. Nézd, hogy milyen mocskos durván néz ki, Kondi. Nem jókor védtem ki? Nem. Na jó. Nem mondod, elrontottam. The giant is coming. I know. The slaves. You're safe. What happened? The Godi wouldn't I listen. told you He knows we freed the sacrifices. like your father. He wants to offer me instead. The Tróger. He was weak. I don't know. He didn't try to stop them. I knew we couldn't trust him. Yes, she is Where's right. the Godi? We kill him. Now. Let's Wait! End this. Senua, we need to kill the giant right here, right now, in front of the Björk. Show them the truth, just like you showed Tróger. They'll never learn. All they understand is death. We need to end this so we can be free. She is right. Again. Kill the Godi. What are we going to do, Nem, az óriást akarom megölni. Fagram. I don't know. She can't. She doesn't know his name. Forgesta. Come on. Nem ismerjük a történetét. A trap. To lure you in. And then kill us. Don't be stupid. Be careful. This is some kind of trick. She is not listening. Again, she trusts. What are you going to do? We told him already. I don't know its name. I don't understand. We cannot fight him yet. I can't fight it yet. I need time. We need his name. We need his name. Menő. Forgesta. You can see what he could become. What others don't. She sees the warrior fighting inside. You have to stop this, Senua. A piros csak nem périzhető? De az amúgy egyszer olyan, mintha sikerült volna pedig. Ó, de jó. Are you going to let him kill you? You are smarter than him. Nem látok! Jó van. Too slow for you. They don't deserve anything. Ow. So much faster. Ez a dodge-nál majdnem elesek dolog, ez úgy fejde... Na jó. Na jó, nem szarakodok már, hát komolyan mondom. Miből vannak ezek? Show them what you're made of.
Szúljál már meg! Pedig ugyanúgy nyomtam, mint az első kettőnél, nem értem. And your blood will give us another day of peace and safety. Did you hear that, woman? Hear him coming? The most glorious of them all. The tyrant. The king. We have an understanding here now. An unspoken connection. I give him blood. And he gives me power, Szia, Soldier! Aj, de Tróger apját nem kéne megölni, nem? Hogy fogunk úgy összeházasodni? Question me? You have lived through this with me, seen all I have seen, and you question me? I'm the only one who knows what to do in this new world. The only one. Do you hear me? This. De hát milyen dagat már? Hát nem lehet ilyen erős. Hát dagat. You will die. A házasság, persze. Egyértelmű. You are the one we chose. You who have died from this, lived through this. Do you see yet? Hát de ne haragudj már, ilyen pocakos öreg ember, hogy lehet erős, hát ne viccelj már vele. And the ash blotted out the sun. It wasn't the end. Divatosan dundi. Mi az, hogy divatosan dundi? Na jó van. Csak a puszta tényeket mondom. Olyan mondjuk volt egy karja. De hogyha itt élnek, és itt éheznek, hogy lehet ekkora pocakja amúgy meg? Tehát nem áll össze, szerintem itt nem lehetne senki dagadt. Hát mind hízna meg? Sovány húson, meg füvön azon meghízna, hát nem hiszem. Na mindegy. Valahogy így esélytelennek tartom, hogy itt elhízzon az ember.
said, I know what to do. Follow me, and I will. Neki sikerült. Véghez vitte a lehetetlen. He meant it. Wanted to keep them safe. His people. Az mondjuk igaz, hogy övé minden kaja. De hát még az is csoda lenne, hogyha annyi kaját tudna megenni, amennyi elég neki, nem az, hogy meghízzon, de mindegy. Ez fankós a tikákban és a haláson is. Ez egy szális szetlet, igazából csak a tonarulázás renítéseknek babatyúl. A parnotikus fambatról 3 bukradás sadózott fel rá, az olstásról szintén és fiús még 2 glizmány is, a tralma prattösörűje és az artita akoldok hegőzbandóka. Haság ezek loptatnak a töntésök, szerte a medényben. Sokan az ügyező Lénára is grázsot karálnak. A durferásznak ketléje volt metesnek és belennek lenni. A cédusok simfet tudnak natampálni a mozás és mozás között. Nyestiii hype. Tosi, nagyon szépen köszönöm a 71. hónapos Prime-os reszabodat, nagyon szépen köszönöm a sok-sok hónapos támogatást. Meg hát a csodás ipsét. Raised him above the others. Their fear made him strong. Sárkolófusz. Zord Kassi, nagyon szépen köszönöm a 48. hónapos risszábot, gratulálok a sárkolófoszi Wolfhoz és Becshez, nagyon szépen köszönöm. Micsoda risszábolódás. Sok mennek. Sárkolófusz, sárkolófusz. A sárkánygyümölcs és a parasaurolofusz keveréke, hibridje, a sárkolófusz. Lúd lehetőség, az gúnár. Gúnár lehetőség. So he made the giants, brought them forth from the shaking earth, the roaring sea. Nagyon szépen köszi Ripa az aiszábokat, nagyon szépen köszönöm az 5-ös szábbombot. Sirunat, Négen vagyok, Matthew, Divus és Diesel. Nem lehet így a sztorira koncentrálni. Nagyon szépen köszi Ivó neked is az 5-ös szábbombot, Vizónak, Company of Pierce-nek, Kegyónak, Naskulnak és Csabatnak. Használjátok egészséggel az imótokat, srácok, és nagyon szépen köszönöm az ajándékozódást. Jó, szóval ő az óriások királya, vagy mi, nem? Vagy mi? Meg ő teremtette az óriásokat, de hol? Nem értem. De a nőci óriást meg úgy csinálták, hogy erőt akart kapni, nem? És akkor úgy lett óriás. De most akkor azt nem értem, azt az egészet, de mindegy. A csávó meg csak óriás lett. A második. Jó sok kell még a gúnárkához. Ejjjjjj. Hát, ja, 5. szint kell hozzá, az még 2 szint. And he knew he held the key. Make them fear. And you can make them do anything. De a rejtett népet sanyargatta akkor, vagy? Make them hate. Make them punish the weak. Make them turn against one another, each on each. Na és most itt van, legyőzte a fiát a köcsög. I have your 3
tribute. My boy, why did you have to turn your back on me? Oda veci az óriást, mert akkor biztos, hogy meg szétverem. A férjem, uram! Hogy rohadjál meg a... Tróger! Ne már! Hold him, Senua. Ne! Ne! He chose you, Senua. Hold him. So brave. I am going to kill him. We will kill him. There's always someone ready to take his place. You told me that yourself. Might have been me. De csak a tüdejét szúrta át, nem a szívét, még túlélheti. Köszi szépen, Jesus, az aiszabokat. You have to redeem them. How do I stop this? Ez biztos végighallgatja, hogy így megbeszéljük amúgy, nem? Kill the giant. His father. The tyrant. My father's name. One name. Is only fear. De az most miért? Az most miért számít? Igen, és simán tudod beszélni. Na várjatok. Amúgy annyira szar a páncél, én először azt hittem, hogy a trónon valami nő ül, mert hát ne haragudjatok már, ilyen két csöcskiemelő aranyozott kör van a két helyén. Én azt hittem, hogy valami nő ül a trónon, és ott az apja meg, aki ott ült mellett. Na mindegy. Novács Martin Barbecue és Sorten használtak egészséggazdí mótokat, és Répa köszi még X Lászlónak az ajánlást. Nem, bocsánat, csak László. Aha. Lászlónak az aizást, köszönöm szépen. Nézzétek, az a páncél, hogy néz ki meg? Ott a zsírja kilóg oldalt, két oldalt kilóg a zsírja. Nem tudom, nem vagyok benne biztos, de szerintem te ölted meg, dagadék. Hypacni. Hogy reng a zsírja, azt figyeljétek. Fú, de gonosz feje van. Viszket a feje. Mi a jó szagú? Jézusom! Ja, hogy ő volt a köcsög! De nem! Ijjaj!
Ne! Na, megint ez. Köszi szépen, Ivo, az 500... Nem, de... Igen, Ivo, köszi szépen. Még a szebb gifteket. Sőt, 6, nem? És Vektor a csírt, nagyon szépen köszönöm. De ezzel ellen lehet valamit csinálni? Ezen a leszúrás ellen? Ja, hogy ezt kellett volna csinálni, már akkor is jó van. You keep them trapped with fear. I know you. Olyan az apja, mint az én apám volt. Remélem megmentik azért Tróger. Mentsék már meg. Én őt bírtam. No, I will shine a light on your lies, and they will see the truth. There are no giants, it's just you, Something is changing. Murderer! It's changing, can you feel it? All he has created. All of those. Már meggyengült. Breaking into pieces. You can see it. You can hear it. His people are turning against him. Turning against him now. Confused, lost, scared. They look to you. Look at you, Senua. You can show them the truth, Senua. Show them what he really is. The world that he created. The world you destroyed. De... Mi van? Show them his lies. He is just like your father. Terrible. Just like your father. You are different. Nothing like him. You know what to do. Nem látok, hülye vagy? Get up! Get up! Brothers, aren't you happy here? Under my rule, safe in my fortress. Az aztán nagyon biztonságos. Do you really want the truth? Each person who follows you, you bear their weight on your back. Soon you will do anything to protect them, no matter what pain you inflict on others. Azt hittem segbe szúrja. And then you will find their belief. Ezt nem hiszem el! Ne már! And you will want to hold on to that strength no matter what. You will become you are your father's daughter. Nekem mutatja, sajnos a golfosat kaptuk.
See how their hands drag you down. Ezt nem hiszem el amúgy. De már csak a gúnár van hátra, nem? What would you do to keep them from harm? What would you do for the truth? Legyőztük a digidagi köcsögöt. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a hype-ponatozást. I choose how to end this. Nem tudom, miért íratos ez a golfos, ez elképesztően rossz. All the questions answered. Truth burning bright to scour away the darkness. Shadows of horror and hate writ large on the sky. Phantoms made from fear. Darkness outside makes darkness inside. Elvileg nem alta meg, igen. She sees it. But the darkness is inside her too. Because she loves, even after everything. She loves. And if she loves, what will she do to save that love, to keep that promise? All the lost ones, when they find her, what will she do to protect them? All those names, all those lives. What will she do to hold them? Wisdom has a price. She is her mother's child. But she is also her father's. I see it now. The darkness is inside me. But not the way I thought. Yes, feel it. Yes, you can see it, can't you? It is his darkness. Not hers. Your darkness. And it carves a path for me. In your blood, in your bones. But I can't see where it leads. Haunting you forever. Part of me wants to let go of the fear. Let go of my shadows. And be free. No more pain. No more doubt. Honored. Loved. Feared. Always true. Always right. Because they tell me so. Keeping them safe. Keeping their belief alive. No matter the cost. Is this my fate? Can I choose my way? What will we become? We are not our fathers. There is always a choice. You taught me that. We will choose. Together. You decide. All her life she has been alone. She chose it. A shield to keep her heart from harm. A hymn to still the other voices, the ones outside. Not anymore. The ones she saved, the names she found, they lift her up. Their hands reach out to hers. And now, she reaches back to them.
Her story is not written. There is always a choice. Hey. De mi van, Tróger? €50. Nem ketten, hanem heten beszélnek a fejedben, tök jó. Hat fejezete van amúgy. Hát aki ezeket fel tudja olvasni, ezt tudom, mert emlékszem a kiejtésre, ez a Borga Vörki, vagy mi volt. De a többi, fel nem tudnám olvasni őket. Kinek hogy tetszett amúgy a játék? Csak 19.300, mert néztem én itt az Xbox cuccban, hogy mennyibe kerül, és 21.000-be kerül amúgy.
Jó, 20.900 forintba kerül. Igen. A sztori nyomasztó volt, kicsit laposabb, mint vártam. A kombat nem tetszett. Már előre beárazták a forintot, így van. Hát... Én ugye az egyen nem játszottam, ott a kombatot nem is tudom, hogy milyen lehetett. Ugyanilyen volt a kombat? Mert... Hát ja, nem volt egy nagy történet. A kombatos része. Az eleje volt a játéknak a legerőteljesebb szerintem. Ahogy bekezdett. Hát így a sztori sem volt olyan erős szerintem, mint az első részben. Meg ott úgy meg is lepődtél az egészen. Szóval... Nem tudom, összességében ezt így gyengébbnek érzem, mint az első rész, de... Ti mit gondoltok? Jó, de azt láttam. Mondjuk elég rég volt, amikor láttam. Ez egy bajom van a Game Pass-szel, minden Microsoft játék mostanság ilyen Game Pass-ben. Jó lesz az kategória. De miért bajod a Game Pass? Pont, hogy jó, hogy benne van a Game Pass-ben, nem? Mert így olcsóbban tudsz hozzájutni, vagy olcsóbban tudsz játszani vele. Streamen jó volt, egyedül nem játszanám. Hát én sem játszanám egyedül. Amúgy. Örülök, hogy Vége, ennyi a véleményem. Ja, de ami benne van a Game Pass-ben, az általában gyengébb. Nekem az első részhez képest ez a kevésbé volt darkos, de a sztoria nekem ennek szimpatikusabb volt, a harcok valamiben nehezebbek voltak, de nem éreztem azt, hogy nagy előrelépés lenne az előzőhöz képest. Ja, mikor jött ki az első rész? ...17-ben. Hát azért amúgy elég sokáig vártunk akkor a második részre. Atyavilág. 7 évet. Az durva. Bár... Annyira sokan nem dolgoztak rajta, szóval ez nem egy ilyen nagy projekt. Ahhoz képest rohadt jól nézett ki, meg a zenék nagyon jók voltak benne. Bajom az inkább, hogy mindenki is vesződnek kiemelkedő játékot csinálni, ha bele teszik egy szolgáltatásba első naptól. Hát igen, ezzel maguk, hát végül is maguk ellen cselekszenek ezzel, hogy belerakják Game Pass-be, mert sokkal olcsóbban tudnak vele játszani az emberek. És nem fizetik meg a munkájukat, a 7 éves munkát. Mondjuk nem tudom, mikor kezdték a második részt, de... Ja. Tetszett, hogy még a játék, meg a sötét apuka is úgy átvert a játékost azzal, hogy választásos dolgokkal. Nem, meg ilyen zenék zsenik voltak. Választásos dolgokat. Egyszer kellett benne választani, nem? Annyit hogy már megy is a Fallout. Majd jövő héten megy a Fallout, kezdjük. Ja, bocsánat. Választásos dolog, ja. Ja, nem tudom, miért gondoltam többes számba. Mert szerintem nem is olvastam félre. Hát, ha már megnövelték az előfizetők számát, akkor már sikeresnek mondják. Igen? Végül is én is emiatt a játék miatt fizettem elő. Mi van itt az extrákban? Ja, ezt nem láttuk. Mi ez a rövid filmes cucc? Ezt néztük. Ez 23 perces cucc. Mi ez? A shift in experience of reality. Erre még lenne időnk egyébként, hogy megnézzük. Igazából. Pont elég időnk lenne, hogy végignézzük.
Senua finds a unique courage to keep pushing forwards on her quest, no matter what. Milyen szép She a szem sees the ennek a world csaj. differently to those around her and faces challenges. Mármint ő others Senua, avoid. de nagyon szép When a szem. driven so Meg mennyire strongly más by ilyen one hajjal, powerful nem? purpose, she will do anything to rid the world of the darkness. This is her life's mission, and she will not stop until she fulfills her quest. De amúgy nem ismertem volna ugye fogáról. My name is Eddie, and I have lived with psychosis for most of my life. To me, psychosis means living in a different reality. A reality that isn't shared with other people. Often living with psychosis is dark and miserable. While experiencing psychosis, I've got to hear the voice of God, the opposite, seen and spoken with angels, and been to hell itself. Recovery college and peer support really did turn my life around. I thought I would never get better, and yet here I am. Azta. Meg hegek nélkül, ja, igen. Meg kosz nélkül. The things that Senua experiences in Hellblade are very similar to some of my own experiences. De durva lehet She amúgy. lives in a reality that other people Nem pislog a csáv. Ja, most pislogott, de elvetemült a tekintete. She sees significance in symbols, in meeting people, in all sorts of things that are going on around her. Hát szerintem ez nem múlik el, tehát ez nem hagy alább, nem? Ez folyamatosan ott van, szerintem. Belenéz a lelke, amúgy bele, rendesen. Lost soul who fought through hell to find us. You were lost. Not anymore. Are you ready for what you will find here? It's difficult saying that it's an illness, that it's not real. Of course, to me, it is. And of course, to Senua, it is. And that's what's driving her to do these amazing feats of courage, to overcome pain and exhaustion, to do what she knows she must. All the fear, everything I've seen, everything I've done has led me to this place. We've come so far, not far enough. Say it. You are ready. Tell them. In Senua's saga Hellblade 2, we tell the second part of the story of Senua, a Celtic warrior who, like Eddie, has experiences of psychosis, seeing the world in a unique way and existing in a reality unshared by others. At a surface level, this manifests for Senua in seeing things that others don't, hearing things that others don't, and having unique beliefs about the world. My name's Paul Fletcher. I'm a psychiatrist and a professor of neuroscience at the University of Cambridge, and I've been working with the Ninja Theory team on Hellblade and other projects for several years now. I am a clinical doctor, but have also added research and teaching to my role. And in all three areas, I'm especially interested in the human brain and how it strives to make sense of the world, which is complex and changing all the time. Ez nagyon érdekes lehet amúgy ilyen területen dolgozni. Szia, Navron! Senua, like many people, experiences psychosis. Now, psychosis is not a diagnosis, although it is associated with a number of medical and psychiatric conditions. But ultimately, it's a loose description of a shift in one's experience of reality. What are you doing? There's something here. I need to find out what it is. A person with psychosis might experience changes in their perceptions and their beliefs. For example, they might see or hear things that other people can't. And they might come to believe things that are quite uncharacteristic for them. For example, they might feel that somebody, perhaps somebody even very close to them,
is intent on trying to harm them. Now, it's very important to remember that this is not just a vague feeling or an imagination. To the person, it feels like their reality, just as everything around me feels like my reality to me. I, like many people, feel that in order to even begin to understand psychosis, we have to start with thinking about how the brain works in general, how it makes sense of the world around it. And when we do that, we're repeatedly confronted with evidence that actually it doesn't just rely on the evidence of our senses, but it actually relies on what it already knows, on its predictions, its anticipations, and its expectations. Your voices. Now that might seem like a defect. After all, why would we want to rely on what we already know rather than what the world is telling us? But if we did act simply as passive receivers, we would be completely swamped. We'd be like a newborn infant trying to make sense of the colours and shapes without any way of having a framework to try and understand those colours and shapes. Our senses are bombarded with information from the world that's rapid, it's intensive, it is noisy, ambiguous, unreliable. And if we were to try and make sense of that without imposing patterns and expectations, then it would be like trying to assemble a multi-dimensional jigsaw without knowing what the picture was on the box. Many of us think that the brain ultimately is an organ that makes predictions. It craves patterns and associations in order to make sense of the world. And without that, we are confronted with a feeling of uncertainty, of anxiety, of distress, even of fear. They're calling. Something is drawing near. Where do these predictions come from? Many of them are actually embedded in the structure of our brain, probably wired there by evolution. Many of them come from our earliest experiences as babies, trying to make sense of this new world that we're born into. Many come from our early childhood experiences, from what we learn from others and how we interact with others, from our parents, our teachers, our friends. No, itt a terep. We all have a feeling that we're directly in contact with an objective reality. But it's probably the case that what we experience as our constructed model of the world is a blend of the evidence of our senses, but also what we are predicting or expecting from the world. So this blend exists in a very fine and delicate balance, and the weighting of that balance probably varies a great deal across different individuals. But crucially, this balance is what determines how we experience and interpret and act upon the world. And some of them are embedded in shared experiences with others, our society, our culture, our arts, even our religions and our mythologies. So for the most part, this works very well for us and enables us to make sense of the world, but it's also, being a delicate balance, it can be shifted, and it's very easy, even under the most normal day-to-day circumstances, to deviate from objective reality. A good example of this is the hollow mask illusion. All of us are familiar with a mask. We know that it depicts a face and that the inside is hollow. But when we see the mask rotating round and we see the hollow side, there is a deeper prediction, probably embedded in our brain, that facial features tend not to be hollow, that they stick out. And this deeper prediction can override our knowledge that the mask is hollow and make us actually perceive the face as sticking out at us. Despite what we know, the deeper predictions will override this. So for me and many in my field, perceptual illusions like this, which are very common, are really interesting because they tell us something fundamentally about how the brain is making sense of reality using its predictions.
But more than that, for me, it's very interesting because it begins to give us a sense of how psychosis might begin to emerge. Psychosis is this experience of an altered internal construction of one's reality. And it seems feasible that this is dependent upon this balance I've talked about between predictions and evidence. And it is probably the case that some people tend to weight their predictions more heavily. This, in many circumstances, is advantageous because it means that they can discern patterns and associations that perhaps other people can't. But if that balance was shifted further by different circumstances, then it may well be that they begin to construct a reality that doesn't accord with the world az elején around még tök érdekelt, hogy mit fog mondani, most meg már így well, a number of things. Haladjunk tovább. Stress, sleep deprivation, it could be caused by illness, neurochemical disturbances. It's also the case that our experience will change how we predict things. So a very profound experience, for example, of trauma, could powerfully change the way in which we make predictions about the world and shift us from this delicate balance into a state of psychosis. In the case of Senua, we know that from an early age she was able to discern patterns and associations that perhaps other people couldn't. And on top of that, her childhood and adolescence had a number of traumas in it. Her father was abusive and he accused her of being the cause of evil and darkness. Her mother, who had the same capabilities as she did, was actually sacrificed for the same reason. And in addition, her village was attacked by Vikings and her lover was brutally killed. And it's possible that all of these traumas would act on her natural tendencies to topple her into this psychotic experience that is depicted in Hellblade. With every defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul. In Hellblade's Senua's Sacrifice, we find Senua discovering and understanding her experiences. They're relatively new to her, and the pain and torment feels at its most acute. Having travelled to a new place, with a mind full of her trauma and truth stories of the Vikings, she embarks on a journey of coming to terms with what has happened in her life. Ultimately, rather than finding the unachievable certainty of rescuing Dillion, she achieves certainty in the realisation that Dillion is gone forever. She learns to accept his death, and in turn, her experiences of psychosis. Megtanulta elfogadni a halálát, nem tudom. Mármint ez a rész erről szólt. Jó. In Senua's Saga, we find Senua at a different place on her physical and mental journey. Empowered with the sense that she has overcome her own darkness, she's now compelled to follow a new quest, to save her people from that same darkness. You smell their Ja, de nem, jó. Ez az előző rész volt. Igen. Look at the bones, that's going to be you. That's going to be everyone. In Sacrifice, Senua's psychosis is acute and all-consuming. She is preoccupied and absorbed by her experiences. To some extent, she is enveloped and enslaved by the darkness. She cannot ignore her voices and visions. She's totally committed to the quest within her altered reality. Az első részben nem is emlékeztem, hogy ilyen volt a karja tényleg. Saga, there has been some resolution to this. There's no miracle recovery. She's still... Várjátok. Szóval ugye így feketedett el a karja az első részben, és most itt a második részben a Trógernek volt ilyen a keze fullosan. Mert neki is olyan volt az apja. Ilyen traumatikus apja volt, mint Senuának. Csak ennyit akartam. Experiences the voices and visions. She still has a changed reality. But the balance of power has shifted. She is the one who is able to be in control. She's able to resist and challenge the voices. She's able to make decisions that much more clearly reflect her own goals. Ja, fekete volt a keze. And I will show them how to see as I do. I will not appease your gods. I will
destroy them. And in addition, in Saga, she is able to encompass the reality of others. She sees them for the constructions that they are, and she is able to interact with them. And I think that's a very powerful change and a very important area to explore. They have lost everything. In Saga, we've had the opportunity to explore the next phase of Senua's mental health journey. One where she's come to a place of understanding, but where she and us as creators have new challenges to overcome. Where Senua's belief system will clash with that of others. Her experiences will play out in the presence of people who don't share her perspective. And where she feels a new sense of power in being chosen for the quest, but also a new weakness, bowing underneath the weight of responsibility that sits on Arra lennék kérdéses. Arra lennék kíváncsi, hogy egyébként mi is történt most itt, tehát hogyha külső szemmel néznénk a történetet, akkor mi történt így a sztori tekintetében, hogy mit értitek? Hogy nem voltak óriások, nem voltak ilyen ugye feladványok, stb., de akkor mi történt? Sétálgatott a szigeten? That scream, that voice. Something dark, Senua. You need to go up there. Don't let them see you coming. You need to find out. Don't let the monsters find you. You can do this, Senua. To hear the world as Senua does, we spend time with people with lived experiences of psychosis, and also with Paul Fletcher. This made a strong basis of what it is to hear voices, what they say, how they sound, how they change or react to external stimulus. And this paired with all we learned from the first game, Hellblade: Senua's Sacrifice, led us to create Senua's own version of reality. To me, it's a privilege to sit in a room to play our game, and as we progress, hear their comments, thoughts and suggestions. Each one provides a different perspective, and I find especially inspiring and humbling to hear from Eddie his own experiences. Especially, I find he has a way of putting very complex emotions, situations, in a very simple yet poetic way, and it's really inspiring for me when I'm thinking in Senua's journey. De amúgy nem azért, de már a játék elején ki volt írva, hogyha valaki pszichózisban szenved hangokat, stb., akkor ne játszon a játékkal, meg nagyon megterhelőd, meg stb. És akkor ez a szerencsétlen ember, ez a Fletcher, vagy hogy hívták? Ő még akkor így folyamatosan benne volt a munkában, megnézte ezt a játékot, az mennyire lehetett rá rossz hatással, meg megterhelő, meg minden. Szar lehetett. In the headphones, this allowed to experience the voice hearing and other sounds with a physical sense. Also extremely important is the performance of the voices, and for that we have been collaborating with Helen and Abby, our Furies. They are the most prominent voices of Senua. The way we perform is important as well, allowing for freedom, movement, creative input from Helen and Abby, and also important to have with them conversation and spend time talking about the journey of our character. There is a lot of time gone into experimentation, so every sound in the game is connected in some way with the emotion that Senua is experiencing Mennyi as she munkát travels raktak through amúgy ebbe Iceland, bele, from the egyébként nagyon sounds of the durva. nature to some of the musical moments. Tehát itt még nem is beszélnek egyébként, tudjátok, a kódolásról, vagy animáció, meg mit tudom én, ilyenek, karaktermodellek, stb. Hanem a körítés. Something extremely important is to create a connection beyond the game. So in understanding Senua's own reality and going on a journey with her, I hope our players will understand better how people experience reality different, and in doing so, I feel we break those walls that keep us distant and lonely. My brothers used to come here to practice fighting. Sneak out. Follow them. For Saga, in order to bring Senua's experiences of hallucinations to life, it was very important for us to listen to people's real lived experiences. It was then a case of thinking about how Senua's world and reality might look when faced with these types of examples. This would have been impossible without Paul Fletcher and amazing people like Eddie and Kathy, who've been so open and honest about what they have been and do go through on a day-to-day basis.
I think it takes real strength to be able to talk about such personal things to a new group of people. On the visual side, we have lent into things like repeating fractal geometry shapes, cymatic patterns, with lighting and post-processing changes to all help reflect the current feelings of Senua. And hopefully, when combined with the audio and gameplay, the player will get a sense of what we are aiming to achieve. Just like before. No, this cannot happen again. You couldn't do anything. We have to stop it happening. Face it. You need to face it. Focus. You need to look at it. In Sacrifice, we saw a story of Senua's suffering at the hands of her experiences. In Saga, we're telling a more nuanced story of the next step on her journey. One where she has found a greater balance, but where her experiences are just as strong. Where rather than being a victim to her experiences of psychosis, she is driven by them on a path that only she sees. Bringing sin with you. Azt mutassák már, hogy ez kinek a szinkronja. Nem kinek a hangja. One thing that I find very exciting in Saga is that there's an attempt to explore something that is really neglected in my field, which is the experience of a dual reality that some people have. People who have had Senua's types of experience have spoken to me about this feeling that they have their own reality, but they also recognize the reality that others experience, and it can be very confusing, it can be disorientating. And it's exciting to me that the game contains an explicit attempt to portray this experience of dual realities, and I think it'll be very interesting to see how people respond to that. It's amazing what has been done and what's been portrayed. I think it's really difficult to turn words into what other people might be seeing, but I think I'm always blown away by what Nyestiii come up with for their games, and I'm really stunned at the quality of Hogy remeg, vagy nem things tudom. that she sees and the sounds of the voices that she has. I think they're pretty realistic. She's getting closer. Yes, she can feel it. I hope that the game will help people who maybe don't understand psychosis or don't know very much about it to start with. I think by experiencing some of what they will do in the game, I think it brings to life a little bit of what it's like to have psychosis, and I think hopefully people will learn from it. Now I'm working as a physical. De ez nem olyan gyakori betegség vagy állapot, nem? Én még nem találkoztam olyan emberrel, aki ebben szenvedne, úgymond. To see my people, to see my peers. We talk about how things have been. The way that Hellblade has captured the experience of psychosis is nothing like I've ever seen before in terms of its Van egyfajta Johnny Depp benyomásom, in terms of its nem tudom. Fairness to people like me. Kicsit emlékeztet Johnny Deppre ez a csávó. Nem tudom. Johnny Depp vibe-ja. Nem tudom, a szeme, vagy fene tudja.